ଜାଣିଛି ମାନେ ତ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଆମେ ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଭିମୁଖ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ତ ମୁଁ ପୁରା ବସ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପୁରା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିବ 5 7 8 ଛାଡ଼ି ବସିବୁ ତ ଟାଇମ୍ ଏବେ ପୁରା 3:56 ହେଇଛି 170 କିଲୋମିଟର 4 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ବସ୍ କେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣିନି ପ୍ରବଳ ନିଦ ପୁରା ଏନ୍ଏଚ୍ ପୁରା ଆସି ଏନ୍ଏଚ୍ ପୁରା ଆସି ପୁରା ଲୋକ ପୁରା ନିଦ ପୁରା ବସ୍ରେ ପୁରା ପୁରା ପ୍ରବଳ ନିଦ ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଜାନୁ ଆଉ ପୁରା ପୁରା ଆଲୁ ମନ୍ଦିର ଉଠେଇଲେ ପୁରା ସକାଳ 4ଟାରେ ବସିଥିଲି 6:28 ହେଲାଣି ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଆଗରେ ବସନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋକର ମୋର ପାଖରେ ବଇଛୁ मेन रोड रू आसला पर एटा खंडगिरी एपटे लिंगराज स्टेशन पड़ो सेपटे खंडगिरी थाना से एटा खंडगिरी जो ऐतिहासिक माने अंचल बुलिया एटा रोडटा एपटे सेपट साइड आम जीव ये देखा पूरा मंदिरटा दूसरी खंडगिरी खंडगिरी ऐतिहासिक आपण जगह से आसिले आप प्रथम टिकट काटे इंडियान मान 25 टंका और फरेनर मान 300 टका रही आउ छोट पिला फ्री फर्स्ट टिकट काटे 25 टका नहीं आम 4 जन आईलु आम टिकट काटे 4टा टिकट 100 टका जन पिछा 25 टका नहीं टिकट काटला मुझे एंट्री कर डायरेक्ट टिकट टी आनी आप सिक्यूरीटी भाई को देखिए तो चिरिक अधा देवे अधा रखिदे और से टिकट टी धरी आस आप एंट्री करा पड़ो आम जन जनक एंट्री कलु एंट्री कलापर ये 4टा अच्छी पूरा मैप और खंडगिरी पूरा पूरा टूर विषय पूरा लिखाई केमी कुआडे बुलिए सब मैंने ऐतिहासिक पूरा ता विषय लिखाई तो सेपटे खंडगिरी मैप अच्छे ये कौन सब लिखाई भिडियो पॉज कर पढ़ी पारे सब ओडिया लिखाई उदयगिरी खंडगिरी गुंफा विषय पूरा भिडियो आप पॉज कर पूरा पढ़ी पारे पूरा टोटाल पूरा हिस्ट्री विषय पूरा लिखाई सेपट साइड पूरा मैपटा अच्छी खंडगिरी उदयगिरी गुंफार मान पूरा मैप अच्छे पूरा मैप धर साहय आप बुली पारे चारिआडे पाताली पुरी गुंफा आप सब जानते तो वीडियो अलरेडी केते गुड़े अच्छी यूट्यूब रे मुझे आई खाली पकई दूसरी गोटे पूरा बहुत भल जगह जो मैंने आसी ना मुझे रिकमेंड करुँची थोड़े आसतु आम भुवनेश्वर में अवस्थित खंडगिरी छक बेसी पैसा सर गोटे 200 टकर आप सब काम हो एटा हूँ केव्स खंडगिरी केव्स एटा मस्त अच्छी पूरा खंडगिरी केव्स है से भितर चल खंडगिरी केव्स माने बहुत धर्म जोग करथले एटा ऊपर माने पूरा खाला गिर अछि पूरा सीढ़ी जाई पूरा देखि आसी नल गोड़ खसिले पूरा मेडिकल पूरा ऊपर मु जाउची उठ पूरा माने भुवनेश्वर पूरा होल सिटी पूरा दूचे मंदिरटा माने सब पूरा बेस्ट मंदिरटा पूरा पछाड़ जाउची पूरा मस्त देखा जाउची माने एते सुंदर पूरा बढ़िया जगह पूरा आपण आसनु माने रिकमेंड करची पूरा मस्त एटा बाघ गुंफा केबे टवालो अगर पूरा बाघ बिरिया दूजी नहीं मो कुआड अनुजी पूरा आखि बाखी पूरा सब पार्टी पूरा अच्छी आंडा बाघ गुंफा भितर उठे बाहरी बाघ गुंफा बस पूरा मस्त एंजॉय लगे पूरा मस्त लगला बाघ गुंफा को आसिक तुम केमी कौन फिल करता बाघ गुंफा आसिक आज आम बर्तमान भुवनेश्वर पैसा बाहर पड़ी बाघ गुंफा आसिक पूरा माने आइग्री पूरा देखली पूरा कि बसंत थिले फर्स्ट तार मु सेकंड रे आसी बा गुंफा पूरा मस्त देई अन्य गुंफा माने बुलले भी सरियो नै खंडगिरी माने जति गुंफा जे बुलले भी सरियो नै एटा जंबेश्वर गुंफा एटा गुटे जंबेश्वर गुंफा एटा पुरु बोले आउर पुरु बोले भुवनेश्वर सिटी आउर पूरा भल भाबरे दृश्य
जीवार ए भितर टे जीवारी जम्बेश्वर गुंफा। ओ भाई साहब क्या नजारा है जम्बेश्वर गुंफा। ओ सब माने पथरे कोडे भोल होई ताते बेग आगा लागि जाउची ए कोन गोट गात होईची बेगडा थई दियो पथर बेगडा का लागि जाउची। आउरी ऊपर जा सीढ़ी है पूरा ये पूरा गोल टाइप रे गोटे अच्छी है। ओ ये पूरा आसिले आउ पूरा भल देखा जाउची भल नाइ बइजे दिटे क्यों करथिलो। वाओ ब्यूटीफुल नजारा पूरा तल खसी सेपट साइड जीव ए लोक मैंने पूरा प्रबल आसते ये अरे से बाड़ जा पड़े रे एबड़ सेपट उठे एबड़े उठिया अच्छे खसिया अच्छे दी पट जाक अच्छे माकुड़ी शयन स्टेचू पूरे पूरा माकुड़ा अच्छे डिजाइन स्टाइल क्या क्या रोग हो जाए पूरा स्टेचू अच्छी पूरा ये गोटे गणेश गुंफा गणेश लिखाई रे माने पछे जो भोज खाई दई छेड़ा पूरा लागि जाउची गले। वाओ आज पूरा डर लाଗୁଛି एपटे सिमने अच्छा एपटा खसी पड़िया पान एपटा खसी पड़िया पूरा मैंने पूरा चला भात रास्ता पूरा है प्रकृत फिल्म शूटिंग माने एइठे हुए आमे सब सेटा सब अलग जगह देखुलु। ओ मस्त पूरा हो पूरा खाली गुंफा आगा भितर सब कारुकार्य सब ये प्रबल गुंफा है पूरा भांगी गला माने लुहा देखी माने बुले आसे देखी आसे माने एटा पूरा बहुत सुंदर जगह मुझे गोटे गुंफा एंट्री करी वाओ ब्यूटीफुल नजारा पूरा गुंफा माने ए जो एलोरा अजंता केर पेरा लागुची पूरा भीतर को आछले तो ए पडो खाली ये ऐसे बेग खाली भोटटा पछकर के लगे लागी जाउची ए भीतर माने पानी लीकेज होची आ देखाई दी ए भीतर माने कुंड होची से जो माने वर्षा दिन जो पानी हेले से माने लीकेज हेगरी ए भर्ती अभासरे को कुंडडा अछि देखो देखि दोची एटा कुंडा अछि कुंड माने भर्ती हेगरी नळा रे बाहर को माने निष्कासित होबा पे बहुत व्यवस्था करा जायछि बहुत भलो जगह धरे कल आपण बुझा संतु डबल लाग देवी 10 लाग पूरा देवी गैस हो गया ए रास्ता चालबा आसे एला भितरे पहिले ए भितरे पहिले पूरा गुंफा भितर का अछि माने दोजी ना पर अंधार पूरा सोई पला ने देखा हिसाब अछि
ଆମେ 4 ଜଣ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଏଠି। ଆପଣ ବି ଏନ୍ଜୟ ଆମେ ତଳୁ ଖସି ଗଲେ ସେପଟେ ସାଇଡ୍ ଉଠିବୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ଭବାନୀ କିଶୋର ଗୁମ୍ଫା ଏଇଟା ଭବାନୀ କିଶୋର ଗୁମ୍ଫା। ଚାଲ 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 ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଆମେ ଏତିକି ବୁଲିକିରି ଏଇଠି ଖାଲି ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ଯାହା ପୁରା ସବୁ ବୁଲା ସରିଲାଣି ଏବେ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ପୁରା ବୁଲା ସରିଛି ଏବେ ପୁରା ଯାହା ଦେଖିଛି ପୁରା ଏବେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ମାନେ ଟିଫିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ବୟା ପୁରା ଖରା ହଉଛି 25 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଏତିକ ଜିନିଷ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଯାହା ଟିଫିନ୍ ମିଳୁଛି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ ଦେଖିବାକୁ। ସେଇ ପାହାଡ଼ ବୁଲିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଟିଫିନ୍ କଲୁ ଏଠି 4ଟା ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ତରକାରୀ 25 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ପୋଡ଼ା ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପୁରା ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତେଣୁ ମାନେ ଭିତର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଫିଙ୍ଗ ଅଛି ପୁରା ମାନେ ଭଲ ଅଛି ପୁରା ପୁରା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାଖି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତରକାରୀଟା ପୁରା ଫାଲତୁ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଲି ଝୋଳ ଆଗା ସିଙ୍ଗିଡ଼ାଟା ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଷ୍ଟେପିଂ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ତରକାରୀଟା ପୁରା ଆଉ ଟିକେ ଭୋକ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସିଙ୍ଗିଡ଼ାର ମାନେ 25 ଟଙ୍କା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ସେଇଠୁ ଆସି ସାରିଛୁ ଏବେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଦେଖେଇଲି ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ ଆସିଛି ମନ୍ଦିର ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁରା ପ୍ରାୟ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ କେତେ ପୁରା ବୁଲିଲୁ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେପଟେ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫା ସେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ଆକା ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ଯେମିତି ଏଇଟା ହେଲେ ସବୁ ସେମିତି ଆକା ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ହରିହର ଫର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯଦି ହରିହର ଫର୍ଟ ତ ହେବନି ଏଇଟା ମାନେ ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ ଆସରେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଥିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ଉପରେ ପୁରା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆସିଛୁ ଏଠି ମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଲାଉ ନାହିଁ 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ତ ମାନେ ଏଠି ଦେଖିବେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ସବୁଠୁ ଅଲଗା କିଏ ମଲା ବେରେ ସେଇଟା ଯଦି କିଏ ସବୁ ସେଇଟା ଦୌଡ଼ି ଦେଲା ବେରେ ହେଇକି ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉନି ତ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଆମେ ଖାଲି ସିନ୍ ଯାଇ ବୁଲିକିରି ଆସିବୁ ହେରି ଯଦି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆଇବ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଆସିବ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିନି ଘଣ୍ଟା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍।